An ka fintigilakaw ye olu ye communiqué kɛ armée ko cogo di an b'a ɲini aw fɛ aw ka vidéo partager an k'an da don armée ka communiqué la k'o walawala aw ye joona. Communiqué in a kɛra bi mars kalo tile 22 san 2025. L'état-major général des armées informe l'opinion que l'exploitation des renseignements et la traque des groupes terroristes continue toujours sur l'ensemble du territoire national. An ka fintigilakaw ko bi bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ ka kunnafoniya minnu sɔrɔ kunnafoniya ninnu labaarali ko bi to senna wa fɛn min ye terroriste ɲinini n'u gɛnni ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko o bɛna to senna. C'est ainsi que de nombreuses bases et cachettes logistiques des terroristes identifiés par les guetteurs aériens, notamment dans les secteurs nord-est et sud-est de Kidal, continuent d'être traités. Ko comme de kɔnɔna la fɛn min y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu kɔni bɛ ka terroristes ka dogoyɔrɔw u caman fɛsɛfɛsɛ nin waati na. Minnu bɛ yen nɔ ni u yera Kidal mara la continue d'être traité ko olu gosili bɛ ka to senna. En effet, dans la soirée du 21 mars 2025, le visuel sur un véhicule pick-up sous un arbre situé à moins d'1 kilomètre au nord-est d'Achibogo et un autre sur une dizaine de terroristes sous un arbre situé à 1 kilomètre de Chibogo ont confirmé les renseignements et recoupés. La deuxième cible a été traitée avec succès dans un grand incendie confirmant la présence de substances explosives sur le lieu. L'état-major général des armées demande aux populations de se démarquer des terroristes et de leurs refuges et met en garde les sponsors ainsi que les complices. Ensemble, nous vaincrons. Ko o hukumu de kɔnɔna la ko fɛn min ye mars kalo tile 21 an ka sanfɛ pɛnkuru kɔni ye pick-up dɔ bɛlɛ k'o dɔdɔli min ni a kun taara a dogo yiri dɔ kɔrɔ ani Kidal ni ɲɔgɔn cɛ ani Chibogo ni ɲɔgɔn cɛ ye kilomètre 1 ɲɔgɔn ye. Ko fɛn min ye terroriste caman fana kun bɛ yen nɔ fo ka taa se mɔgɔ 12 ɲɔgɔn ma olu fana kun bɛ a la. Donc olu kɔni gosira an ka sanfɛ pankuru fɛ. O gosili kɛra sababu ye a bɛna fɔ mobili bɔn caman kun b'u yɛrɛ bolo a kɔnɔ. Donc ko a ye tasuma caman minɛ o b'a yira k'a fɔ ko siga t'a la terroriste kun don. O la an ka fintigilakaw ko k'u b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i yɔrɔ jan ka bɔ nin terroriste ninnu na ani u sigiyɔrɔ la ka tila k'a da u dɛmɛbagaw ani kɔkɔrɔdonbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko olu fana tɛna to yen i n'a fɔ terroriste fana tɛna to yen cogo min na. Ko ni an tora ɲɔgɔn bolo siga t'a la sebagaya an bɛ o sɔrɔ. Armée ale ye nin communiqué kɛ bi. Fɛn min ye Niger jamana ye olu bɛ deuil national la. Deuil national ye tasibila ye ka ɲɛsin banbagatɔ ma. Banbagatɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ni tora ka ɲɛsin kasara min n'a ye u sɔrɔ a bɛnna juma ma. Un deuil national de 72 heures a été instauré au Niger après une attaque meurtrière perpétrée vendredi 21 mars 2025 dans le village de Fabinta, département de Tera, région de Tillabéri. Jumado, kabe mars kalo tile 21 ma n'o ye kunu ye. Niger dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Fabinta ni ale bɛ Tera fɛ, Tera ale bɛ Tillabéri région. Fɛn min ye ka mɔgɔw to juma seli la. U labɛnnen waati min na ka mɔgɔw to juma seli la, terroriste de nana ka o to seli la ka marifa ci u la ye ka mɔgɔ caman faga. U ma dan o ma u tila ka taga a dugu sugu fana la tuguni ka taga marifa ci civil fana la ye bololankolon fana la yen tuguni. Mɔgɔ min sara misiri la ani mɔgɔ minnu sara sugu la a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko a bɛ taa fɔ mɔgɔ 44 ɲɔgɔn na. Sisoko nin b'a yira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi kɛlɛ tɛ diinɛ ko ye, kɛlɛ tɛ taabolo ko ye. Kɛlɛ ye mun ye fintigilakaw bɛ ka dimi don anw na anw tɛ se olu la. N'an bɛ fɛ ka halisa ka jamana ɲagami ka jamanadenw dusu kasi ka jamanadenw tɔɔrɔ k'u ni siri k'a da k'u walasa u bɛ ban u ka jamana la o bɛ tugu anw kɔ walasa k'a ni yɛrɛ bɔ ni juguya yɛrɛ ɲɛfɔcogo foyi tɛ nin ka taga baga mɔgɔw ma seli la k'u faga ka taga baga mɔgɔw ma u bɛ sugu kɔnɔ k'u dayirimɛ ɲini k'u faga ka tila k'a fɔ tuguni ko e bɛna ala ko fɔ k'a don la walima k'e bɛna politiki ko kuma fɔ k'a don la. Sisoko min ɲininka ni mɔgɔ sugu i bɛna bɛnkan sugu jumɛn kɛ i ni mɔgɔ sugu ni ɲɔgɔn cɛ? I bɛna na négociation sugu jumɛn kɛ i ni mɔgɔ sugu ni ɲɔgɔn cɛ? I bɛna na sigikafɔ sugu jumɛn de kɛ i ni mɔgɔ sugu ni ɲɔgɔn cɛ? Mɔgɔ min wulila a yɛrɛ ma Sisoko ka taa marifa ɲini ka kisɛ kɛ marifa la k'ale ye silamɛ ka taga misiri la ka mɔgɔw to juma seli la ka taga marifa ci u la k'u faga ka tila ka bɔ yen ka taga sugu kɔnɔna la ka mɔgɔw to u dahirimɛ ɲini na u b'u ka feere la u b'u dahirimɛ ɲini u b'u denw ka dahirimɛ ɲini na
ka taga olu fana sɔrɔ na ka marifa ci u la u ma fin kɛ u ma jɛ kɛ i t'u dɔn i t'u siya dɔn i t'u ka diinɛ dɔn i t'u ka kabila dɔn hali i t'u ka parti politique dɔn u ye min kɛ u ma min kɛ i t'o dɔn hali u ye min dun sɔgɔma i t'o dɔn ka t'olu sɔrɔ ka bagaw ma ka marifa ci olu la mɔgɔ min bɛ nin baara sugu kɛ e bɛna i sigi ko e bɛna mun négociation kɛ ni nin tigi mɔgɔ min bɛ nin ko sugu kɛ a ye nin bɛna sigi aw bɛna mun de fɔ e ni mɔgɔ sugu sigilen k'aw bɛna négociation kɛ e ni mɔgɔ sugu sigilen k'aw bɛna kuma ko ka bɛn fɛn dɔ kan o la a taara baga mɔgɔ minnu ma k'olu faga fo falaki misiri kɔnɔ i bɛ mun fɔ olu su ye i bɛ mun fɔ olu somɔgɔw ye i bɛ mun fɔ olu kabila ye i bɛ mun fɔ olu ka du ye an ka sabali halisa an ka segin an kɔ an ka ko in an y'a ɲɛdɔn yan sa o sabula an caman ye ko in ɲɛdɔn mɔgɔ si tɛ yen ko i ye Mali ɲɛmɔgɔya dɔ kɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i ye jamana in fanga dɔ kɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i ye Burkina Niger fanga dɔ kɛ k'e ma ko ye k'e m'a faamu halisa i y'a faamu dɛ mɔgɔ si tɛ yen ko min ye responsabilité dɔ kɛ fan dɔ fɛ k'i bɛ se ka fɔ halisa k'i ma nin ko in faamu i y'a faamu dɛ nka an ka sabali an ka kow bɔ ɲɔgɔn na an ka sabali an ka kow bɔ ɲɔgɔn na an ka sabali an ka miiri jamanadenw na an ka sabali an ka miiri su la an ka sabali an ka miiri su somɔgɔw la an ka sabali an ka miiri ninnu ka banabaatɔ la an ka sabali an ka miiri ninnu ka dugu jeninenw na u bɛ ka dugu minnu jeni ka taa u bɛ ka dugu minnu jeni Masina zone kɔnɔna na u bɛ ka dugu minnu jeni Interfleuve kɔnɔna na u bɛ ka dugu minnu jeni Kayi région kɔnɔna na an ka miiri o dugu jeninenw na an ka miiri o dugu kɔnɔmɔgɔw la n'an ma se ka mɔnɛ bɔ u la n'an ma se ka kɛlɛ ban k'a fɔ de ko f'an ka taa sigi ko ka kuma ni mɔgɔ sugu de ye a ko kɔni ye ne dabali ban a ye n dabali ban a ye n siran a ye n jɔrɔ parce que a bɛ mɔgɔ dabali ban a bɛ mɔgɔ siran wa a bɛ mɔgɔ jɔrɔ fɛnɛ Sisoko Capitaine Ibrahim Traoré ale ko kɛlɛ a ka o don na kuma na a y'o de fɔ a ko kɛlɛ min filɛ nin ye k'a bɔra terrorisme na ko terrorisme tɛ bilen dɛ ko kɛlɛ in ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de k'an ka finitigilakaw filɛ nin ye terrain kan ka minnu faga ko minnu filɛ nin kana bi an ka civil ka k'u faga ko a kana an ka bɔ an kun na k'a fɔ ko terrorisme de don k'a tɛmɛna o kan Capitaine Ibrahim Traoré de y'a fɔ kunna si ko terrorisme tɛ bilen ko nin ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de dɔw de bɛ yen k'u bɛ fɛ k'an to jɔnya la k'an fana bɛ kɛlɛ la walasa an ka bɔ jɔnya la ko kɛlɛ de bɛ sen na ko k'an tɛmɛna terrorisme ko kɛlɛ kan an tɛmɛn'o kan k'an ka na ko ye bilen k'an tɛmɛna o kan a ka o sigi kɔnɔna la a da magara Air France la a ko Air France mɔgɔw nana ko ka na ɲini k'olu bɛ fɛ ka segin ka na Burkina kɔnɔna la u bɛ fɛ ka segin ka na AES kɔnɔna la u bɛ fɛ ka na n'u ka pankuru ye tuguni ko ka pan quoi bon ale ko mais Air France bɛ se ka segin ka na cogo di nin waati in na ko Air France bɛ taga waati min na Air France de wulila a yɛrɛ ma sɔgɔmada kelen ka an ka espace ta k'a bɛ zone rouge la ko an ka yɔrɔ ko lakana tɛ yen k'a couleur kɛ rouge ye ko lakana tɛ yen k'ale bɛ taa ko yanni Air France ka segin ka na o ko zone dun bɛ rouge la k'u t'a lajɛ fɔlɔ k'a bila vert la o kɔrɔ ye jumɛn aw taatɔ la y'a fɔ ko lakanabaliya de bɛ yan n'a bɛ fɛ ka segin ka na n'a sɔrɔ n'o kɔrɔ de aw seginna sisan nɔ lakanabaliya banna lakana nana sa a bɛ bɔ publiquement a b'o de fɔ diɲɛ ye fɔlɔ anw de taara ko ninnu dɛsɛra anw de taara ko ninnu tɛ se ka yɔrɔ lakana anw bɛna segin ka na sisan parce que lakana dɔɔnin bɛ yen kuma b'o de nɔfɛ a bɛ t'o de fɔ diɲɛ mɔgɔ ye aw ma taa an tɔgɔ tiɲɛ a bɛ taa fɔ diɲɛ mɔgɔ de awɔ sisan yɔrɔ ka fisa a bɛ se ka taa parce que olu ka télé n'u ka radio de bɛ ka yaala diɲɛ don o don k'a fɔ ko hali mɔgɔ tɛ se k'i sen ta k'a da an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'i sen ta k'a da an ka dugu kɔnɔ ko duguba ni duguni ko président yɛrɛ dɛsɛra ko f'u taara Irisiw nɔfɛ ko ka n'u yɛrɛ lakana n'u ye donc ko olu taara olu taara o tɔgɔya la u ka radio bɛ ka tila k'a fɔ ko tɔgɔya ma yɛlɛma olu bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ segin ka na tuguni a capitaine ko k'o tɛ se ka bɛn dɛ min yɛlɛmana a b'o de fɔ n'a bɛ fɛ ka segin k'u dontɔla tɛ yan ayi dɛ u dontɔla tɛ yan dɛ o kɔfɛ a tila ka fɔ tuguni ko Dadis ye nin kuma in fɔ n delila k'a joué yan Capitaine Ibrahim Traoré seginna a ka kunna sini a ko k'ale nana fanga la waati min na ko Jeune Afrique journal Jeune Afrique min bɛ Burkina ka tile filɛ na Jeune Afrique min taara sɛbɛn ko Burkina kɛlen don fulaw ma janɛmɛ fo Burkina sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ bɔra k'a jaabi k'ale yɛrɛ filɛ ko kuma in nkalon ye k'u bɛ fɛ ka siyako kɛlɛ de wuli o Jeune Afrique min taara sɛbɛn ko Capitaine Ibrahim bɛ ka mɔsiw recruter ko ka taga fulaw faga ɲɛ b'a la walasa k'u bila ɲɔgɔn na ka siyaw bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ Mali la u y'a kɛ cogo min na ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na Jeune Afrique kɛlen don k'o de k'a ka bâton
aka bâton de pèlerin c'est ça kelen no ko de taka jemna ni ay ako ko jeune africain ko lu na wati na ko jeune africain mo ko ciulu ma ko dalu be dafalen be jeune africain mo ko ci ale ibema ko mo ko mun cero be ya dalu nu fombe be ku ko to di ko jeune africain ko capitaine ibe nunu nga wardi oluma kalo bu sa wardo la olobi burkina toko ko ka je ka burkina image ko ka je obi capitaine ibrahim taror ba fo ka ke mo nyuma obi utna le wele putisi utna fo ka le coup d'état ke utna fo ka le dictateur utna fo ko liberté d'expression ta le fe utna mo ko shuka blando na le fe utna fo fona ka le ga sora su desra kona le sira ka war ko ni sara ko ni ube be ka le ba image ko ka je ka capitaine présenté ka kenna fo non an nyogonte dien ko na watini ko ale kuma na soro ni abe dele kan de ka dien fa to fe na soro na abe dele kan de ka farafina ni ndiaw taala ne ta wardi mo ko watte mbolo ka di mo ko mare tena wardi ko kabe ale yi ba warde dili masa ako jeune afrique adamne la gauche sur la gauche to ko tien sur to ko tien anya be media nu fana la pour la liberté d'expression de ni war sa uye ni war di uma wala ta 7 ni mon kika ndi jeune afrique dona de al ni ke bo be mo ya no 7 kika wa ko abe ka mo ko no ko e duna le ko tellement que na fa anya fa be kan ya ko no kan ti do ni war duma bu 7 ni mon kika ni war tigawla u bu 7 juguro kika fo an yɛrɛ tila ka fili ma tuguni ko an b'a fɔ ko non k'an bɛ mɔgɔ min dɔn ko tɛ nin walayi u b'u sigi k'u miiri u so kunkolo ta ka fali sen ta ka suruku nɛn ta ka basa sɔni ta olu kɛ mɔgɔ dɔ ye k'o da i la quoi soit i ban ka wari di ou bien i ye wari dili jɔ n'i ye wari di a mɔgɔ kelen ma u bɛna ka mɛlɛkɛ ɲɛda ta k'o kɛ e ɲɛda ye ka ordinateur kunkolo ta k'o bila e kunkolo la ka sɔrɔ ka waliju waliju hakili ani waliju kunkolo waliju senw k'olu don i la ka sɔrɔ ka maɲumanya fini biri la n'u y'o sɛbɛnni k'i kan n'o diɲɛ bɛ b'i lajɛ c'est-à-dire olu bɛ dilan n'i ye wari di u b'i nɔgɔ n'i ma wari di u y'a ta u ka baba ye jeune afrique de donc capitaine ko wari fu tɛ ale bolo ka di mɔgɔ ma o de kɛlen don ka u bila ale la nin waati a ye kuma caman fɔ dɛ an tɛna na se ka segi kuma ninnu bɛɛ kan Sisoko bi n'a ye vidéo damadɔni sɔrɔ ka bɔ Mauritanie vidéo ninnu ma sɔn ka partager ma sɔn ka bila n ka page si kan sabula vidéo ninnu a yɛrɛ yeli fɔlɔ yanni ka se ka courage yɛrɛ sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛ fɔlɔ o ye problème ye tellement que u cɛ ka jugu quoi tellement que u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ tellement que u bɛ ka farafinw tɔɔrɔ tellement que u bɛ ka farafinw ɲani i b'a fɔ ko hali n'i bɛna i ka saga faga laya la quoi i bɛ hinɛ a la dɔw ko vidéo ye vidéo kɔrɔ ye dɔw ko vidéo ye vidéo kura ye mais kɔrɔlen don kura don a si kɔni m'a fɔ ko nin tɛ Mauritanie o tɛ vidéo kɔrɔ don vidéo kura don o kɔrɔ de k'a kɛra o vidéo minnu n'a bɛ ka kɛ Sisoko n delila ka n sigi k'a f'i ye n ko fɛn min bɛ Mauritanie n ko dɔwɛrɛ tɛ n ko tubabu wari minɛ la Mauritaniens yɛrɛ commencera ka bɔ ka kuma sisan Mauritanienkaw yɛrɛ bɔra ka kuma sisan ko ye min ye u bɛ k'an ka tiɲɛ segin an ma u k'u ka fanga jalaki parce que komi yɔrɔ min na daden tɛ foyi ɲɛ a la a y'a da de an b'a dilan dugu ma o tɛ foyi de ɲɛ a la ni mankan tɛ foyi tɛ ɲɛ a la fo ne d'a f'i ye ni mɔgɔw y'u da de a ko tɛ ban mɔgɔ b'a kuma min kɛ a bɛ don o tulo la o i m'a ye Mauritanie ministre des affaires étrangères bɔra ka kuma ko olu tɛ ka baga mɔgɔ si ma olu tɛ ka foyi kɛ mɔgɔ si la Mauritanie yɛrɛ dɔ de bɔra Mauritanie muso dɔ de bɔra sisan k'u ka ministre des affaires étrangères jaabi k'a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ n'an kun kɛlen don k'an da de olu o bɛ kɛ n'i y'a ye Mauritanie ministre des affaires étrangères bɔra ka kuma parce que mɔgɔ dɔw bɛ ka kuma de n'i y'a ye Mauritanie yɛrɛ bɛ ka commencer ka kuma daminɛ sisan parce que mɔgɔ dɔw bɛ ka kuma de Sisoko muso dɔ bɔra a kumana a y'an ka tiɲɛ segin a ma a ye ministre Mauritanie ministre affaires étrangères a y'o jaabi ani ko ɲa ko tiɲɛ don k'u bɛ k'a kɛ min bɛ k'u bila a la muso in tila k'i da don fana so muso in ka vidéo di an ma an ka lamɛn an ka tila ka bayɛlɛma aw ye vidéo a y'a aimé a y'a partagé aw ka kɛ caman bila an chère toute personne intéressée et concernée par la situation de la Mauritanie et plus explicitement la question des immigrés en Mauritanie. Mes chers amis, il n'y a pas de jet de cache-cache à faire.
Le gouvernement mauritanien, vous ne pouvez plus nous tromper. C'est fini les années de tromperie, les années de nous dire des beaux discours, les années de faire la coquille vide. Aujourd'hui, les Mauritaniens sont plus ou moins intéressés par la question, par la politique du gouvernement, par la politique du gouvernement de la Mauritanie. Moi, je pense que la sortie du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Sadoum Merzouk, que je salue de passage, devrait se faire avant cette déportation, avant les traitements dégradants que votre gouvernement a fait à l'œil et aux yeux de tous. Il fallait sortir avant, expliquer aux Mauritaniens, expliquer à vos pays frères, amis, qu'il y a eu, que vous êtes, c'est-à-dire qu'il y a eu de la peine sur le plancher, que vous avez, que la situation est flagrante, que la Mauritanie ou que le gouvernement mauritanien n'arrive plus à gérer ça. Et que vous avez été épinglé par l'Union européenne, c'est ça même la vérité. Les rapports de l'Union européenne, les rapports de l'Espagne, du Maroc, des autres pays de destination des immigrés ont fait sur la Mauritanie des rapports, étant donné que tous les venants pendant ces derniers temps ou ces dernières années viennent de la Mauritanie. Donc la Mauritanie est devenue un point de passage très fréquent. Ce n'était pas comme avant. Maintenant, c'est encore beaucoup plus flagrant. Et l'Union européenne a tapé sur la table en vous disant que où est l'argent que vous avez détourné pour gérer la situation des immigrés? Vous l'avez mangé? Vous l'avez détourné? Vous n'avez pas bien fait votre travail, comme d'habitude. Le gouvernement mauritanien sans contrebalance, comme vous le dites, il est souverain, certes. Mais vous dites des choses et vous ne respectez pas avec l'Union européenne, avec l'Union africaine, avec la Mauritanie elle-même, avec vos voisins. Et c'est une habitude, et c'est une ancienne habitude. On n'en disconvient pas. Il n'y a pas de personnes qui peuvent ne pas être unanimes sur ça. Donc, l'argent, le fonds destiné pour la gestion du dossier des immigrés a été détourné, comme d'habitude. Parce que ça, c'est le travail des Mauritaniens, du gouvernement mauritanien. Le détournement des fonds publics et le détournement des fonds de n'importe quoi. Et maintenant, vous êtes coincé. L'Union européenne a dit qu'elle ne donne plus son argent. Vous êtes obligé d'aller aller défendre ce qui s'est passé. Vous n'avez pas, il n'y a pas eu de traitement dégradant. Où est-ce que vous étiez quand il y a eu des traitements dégradants? Est-ce que depuis l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Mohamed Emeroul Houerdi, est-ce que la police peut faire une descente sans être accompagnée par des violences ou bien par des traitements dégradants? Depuis l'arrivée de le gouvernement de Razouani, depuis son premier mandat jusqu'à son deuxième mandat, où est-ce que vous... Nye Mauritanien dok makanya. Ako ko ale bna bokku ka ministre des affaires étrangères de Djabi. Ako yani u ka ministre kun ka bo. Ko ka fo ko olu tika baga mogo ma, u tika shera soso. Ko ministre kun ka bo folo de. Ka fo a kerefe jamano yi. Ko ministre kun ka bo folo de. Ka fo tuwabu jamano yi, ka tila ka fo Mauritanien ni. Ka kun ka bo ko ka kodo re nya fo ko ko nye jume. Ko sena ma fiye na ngo Europe ye milliards millions euro warla keme flanta ku yo de deal dam na Mauritanie ma wala sa kan baranga ka mo kana tema o muso ko o européen de rapportu ke ko ka sebenu ke Mauritanie ko ka fo Mauritanie ko olu be ka war di Mauritanie ma ka domina ko Mauritanie ko war shwe ko war intarame ko Mauritanie ga war intaro fo sabla ko mogo be ka teme dien dongoro ko ni mi ma fara mogo teme ta ka ko tika boala ko mogo mi ka teme Mauritanie ka ta Espagne ko ni mi ma fara ka tika boala mogo mi ka teme Mauritanie ka ta Europe ni mi ma fara ko ti boala alors que Mauritanie dun ka war mi donc Mauritanie ga war ta rofo
muso ko ministre kun kan ka bɔ ko kɔni wa rapport ni kɔnɔna ɲɛfɔ mɔgɔ ye komi k'u ye wari dun u ye wari dun alors que wari kun kan ka don fɛn dɔ de la min bɛ mɔgɔw bali ka taa donc wari dunna ka ban wari wɛrɛ tɛna sɔrɔ n'u ma mɔgɔw bali ka taa a ko k'u bɔlen filɛ nin k'u filɛ ko k'u baara de daminɛ tan mɔgɔ bɔgɔ min filɛ sen mɔgɔ faga min filɛ sen muso yɛrɛ ye terme dɔ utiliser ala yɛrɛ ma deli k'o utiliser déportation a ye taa dictionnaire kɔnɔ ka taa déportation lajɛ ani déportation utilisera yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na muso ko u filɛ ka déportation min kɛ n'o ye ka mɔgɔw cɛ ka t'u fili ye k'u cɛ ka t'u fili kɔnɔjuguya b'a la mɔgɔw bɛ sa u bolo k'u filɛ ka mɔgɔw cɛli min kɛ ka t'u fili ka mɔgɔw minɛ k'u bugɔ ka mɔgɔw minɛ cɛli min kɛ ka t'u fili dɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u bɛ Union européenne de ka baara la sabula wari min dura ko wari in dunna donc u bɛ fɛ ka yira sanna k'a fɔ ko awɔ k'u bɛ baara la ko ministre bɛ se k'a fɔ cogo di ko k'a fɔ k'olu ka polisiw k'u ma mɔgɔ minɛ ko juguya u ma mɔgɔ minɛ a ye ministre dɔ fɔ ko n'o y'u ka polisiw ka ministre ko depuis o nana ko fɔ bi ko jɔn de la k'a ye ko o ministre de la ka polisiw dɔ bila ka taa baara dɔ kɛ k'a polisiw ma mɔgɔw ci a ka kuma laɲini min b'a dɔn ko depuis o ministre nana polisiw bɔ o bɔ n'u bɔra mɔgɔ o mɔgɔ kama u b'olu ci n'u bɔra mɔgɔ o mɔgɔ kama u bɛ kɔnɔjuguya ni nijuguya de kɛ o mɔgɔ la et puis a ko fo a k'a dɔn quoi k'a fɔ ko fɔlɔ de mɔgɔ bɛ se ka Mauritanienw lafili fɔlɔ i bɛ se ka na nkalon tigɛw ye ko sisan ko Mauritanienw ɲɛ yɛlɛla u tɛna jɛ ni nkalon tigɛ bilen mɔgɔ tɛna se k'u lafili tuguni mɔgɔ tɛn'u labila fili la tuguni u ɲɛ yɛlɛla a tɔ k'a la an ka tɔ lamɛn. Descendre, même si c'est pour aller prendre quelqu'un sans pour autant exercer la force ou bien des violences, qu'elles soient verbales, physiques, qu'elles soient de toutes les natures. C'est parce que c'est des ordres. C'est pendant votre régime que nous avons assisté à des assassinats dans les commissariats de police. C'est sous votre mandat que nous avons assisté à des tortures, dans les commissariats de police. Et c'est aussi dans votre mandat que nous avons assisté à une déportation la plus minable, dégradante que nous avons vue dans l'humanité. Donc, si vous prenez faites votre ancienne habitude, allez faire de gros discours, allez dire que oui, il y a de ces ONG qui ont manipulé la situation, c'est parce que les ONG ont vu et parlent en présence de cause. Mais le gouvernement mauritanien, machallah, il est tellement fort dans les discours vides, il est tellement fort dans aller tromper, aller dire des choses qui ne sont pas vraies. Même si vous dites que les relations continuent entre vous et les autres pays, c'est ce que nous souhaitons. Nous ne voulons pas que vous ne continuiez pour que les relations soient trompées. Mais même ces gens-là avec qui vous faites des relations savent que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas vrai. En tant que vous n'avez pas pris la décision d'être en tant que vous n'avez pas été il n'y a pas de jeu de cache-cache entre le gouvernement et les militants de droits de l'homme. Et que les militants de droits de l'homme ne sont pas vos ennemis. Et ils ne sont pas aussi les ennemis de l'État. Vous vous êtes engagé vous avez ratifié toutes les conventions et vous vous êtes engagé à suivre les engagements, à respecter les engagements, à appliquer les engagements des conventions que vous avez ratifiées. Vous allez rester dans cette pêle-mêle. Et vous n'allez jamais être au-dessus de la mêlée. Parce que vous-même, vous refusez, vous cachez la vérité. C'est ça, français, français, avec un sura kana ɲini walasa ka mun remplacer a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban ni ŋɔni ye malola ko ye nin ye kojugu ye a ko ministre bɛ taa fɔ cogo di ko olu tɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ la u bɛ ka sariyaw de bato u tɛ ka mɔgɔ bugɔ u tɛ ka mɔgɔ jogi wa k'olu n'u kɛrɛfɛ jamanaw fana k'u bɛnnen don foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛɛ ɲɛ b'a la k'a bɛ ninnu nana
ko bɛɛ ɲɛ b'a la ko polisiw ka mɔgɔ minɛ commissariat gansan na ko mɔgɔ bɛ sa polisiw bolo ka commissariat la yen. Ko ni fɛn min ma si to o na yiri wɛrɛ to ni mɔgɔ sara olu ka polisiw bolo commissariat la yen mauvais traitement sen fɛ polisi ka minɛ ni gansan n'o labanna saya la n'olu ye mɔgɔ sɔrɔ cɛncɛn kan fɛn bɛ yen nɔ bilen o tɛna min kɛ nin waati in na an ye député muso dɔ fana ye an tɛna ale ka kumakan kala bi ale fana ye kuma ta u ka fanga bɛ ka min ta ka ɲɛsin finmanw ma ale fana y'a da don o la nin kun ye jamanaden dɔ ye min maliyɛn tɛ dɛ nin Mauritaniɲɛn yɛrɛ ko min bɛ ka kɛ a tɛ ka bɛn olu fana ma nka k'u ka jamana k'u ye wari de minɛ dɛ k'u ye wari de dun o la u bila farafin na n bɛ segin a kan tuguni Sisoko wallahi taa ni ka segin tɛ nin ko in ban a kuma bɛ kɛ de n'an da de ni farafin y'u da de an ma bɔ Libi ka na Tinisia an ma bɔ Tunisie ka na Mauritania an bɔ Mauritanie ta ɲagara sisan ni kuma cayara o Mauritanie ta bɛ mada sa fɔ ne de y'a f'i ye ni kuma cayara a bɛ mada i bali min na a bɛ taa poyi fan wɛrɛ fɛ an tɛ mɔgɔ si encourager k'i ka taa tunga fɛ duguma sira fɛ an tɛ mɔgɔ si encourager k'i ka taga Mauritanie ka tɛmɛ ka taga Maroc an tɛ mɔgɔ si encourager k'i ka taga Mauritanie ka tɛmɛ ka taga Îles Caraïbes la an tɛ mɔgɔ si encourager k'i ka taga Mauritanie ka tɛmɛ ka taga Italie ou bien Espagne an tɛ mɔgɔ si encourager o la an ka laɲini min ye an ka to jamana in kɔnɔ an k'an ka baara kɛ k'an ka fɛnw sɔrɔ mais Sisoko ni olu européens kumana bin an ka yan n'olu kun tɛ terroriste bila ka na an fɛ yan n'olu kun tɛ rébellion formaté anw fɛ kɛ anw fɛ yan n'olu kun tɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo suɲɛ n'olu kun tɛ politique kɛlɛ wuli anw fɛ yan n'olu kun tɛ an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na yan an kun t'u fɛ yan. Ça vient de chez eux et ça se retourne là-bas. Mɔgɔ minnu bɛ ka taa tunga fɛ kɛlɛ ka mɔgɔ bolilen t'a la réfugié minnu bɛ Mauritanie kɛlɛ ka mɔgɔ t'a la réfugié minnu bɛ Mauritanie terroriste ka mɔgɔ t'a la o terroriste tɛ se ka bisimila Mauritaniens fɛ yan Mauritanie bɛ terroriste yi héberger k'u entretenir o terroriste bɛ na mɔgɔ minnu faga o bɛ na dugu minnu cɛ o dugu mɔgɔw de b'a fɔ k'u taa tunga fɛ o y'anw nɔ ye tuguni yan o ye tungala taalaw nɔ ye yan anw ta kɛra la bɔnɛ ye anw ta kɛra la bɔnɛ ye wa bamananw yɛrɛ nɔ ko kɔfa ni kɔngɔ gosi u bɛ tasuma don a ka jamana la u b'a ka jamana nafolo siyɛn u b'aw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na u bɛ kɛlɛ wuli aw ka jamana kɔnɔ minnu b'aw faga u b'olu entretenir minnu b'a ka dugu ci u b'olu entretenir n'a ko k'a bɛ boli kɛlɛ fana ɲɛ ko ka tɛmɛ u ka yɔrɔ fɛ u bɛ tila ka aw minɛ k'aw faga yen fɛnɛ tuguni e kuma an b'a kɛ cogo di farafin b'a kɛ cogo di sisan an bɛ dugu sen ka don yan ou bien an bɛ taga kulu dɔ ɲini mɔgɔ ci yɔrɔ min na an bɛ taa an sigi aw yɛrɛ k'a lajɛ u bɛna kɛ cogo di sisan nɔ quoi faut qu'on prenne notre responsabilité. Sisoko sura kun y'a tile 3 ye Turki kalayalen don kosɛbɛ k'a fɔ Turki kalayalen don kosɛbɛ i b'a dɔn diɲɛ bi yɔrɔ min na sisan n terikɛ i b'i jija mankan kana wuli ka jamana kɔnɔ dɛ wallahi ni mankan wuli ka jamana kɔnɔ dɔrɔn siga t'a la dɔ b'a bolo don a kɔrɔ wa n'a tigi y'a bolo don a kɔrɔ ni tasuma kuru kelen don a b'a fiyɛ k'a fiyɛ k'a fiyɛ a bɛ kungo minɛ parce que jamana tɛ yen bi ko jamana min ka bin k'a ti dɔ arranger o tɛ yen jamana tɛ yen bi fana ko a jamana min kɔnɔ nafolo n'a kɔnɔ nafolomafɛnw ti jamana k'a nɛgɛ ti jamana la k'a ti jamana dɔ arranger donc n'i b'i ka jamana minɛ cogo min na a minɛ ten dɛ ni mankan wuli ka jamana kɔnɔ dɔrɔn dɔ bɛ profiter a fɛ fɛn min ye Turki u ye u ka dugu belebeleba min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Istanbul ale maire n bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ de ye opposant belebeleba yɛrɛ ye Erdogan la nin waati in na wa bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ ko a bɛna kɛ candidat ye kalata ni kalafili nataw la fanga taara ale de minɛ n'o ye Istanbul maire ye u y'a minɛ u ye jalaki jumɛn ta k'a sɛgɛrɛ o ko k'a ni terroriste sɛmɛ ɲɔgɔn bolo o de ye ko in juguma yɔrɔ ye sabula u ka parti dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko PKK o parti kan n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama
accusation fila de b'a kuma ni de y'a ala belebeleba ye ni kiri sera k'a établir k'a fɔ k'a ni PKK bɛ ɲɔgɔn kalama k'a ni terroristes bɛ ɲɔgɔn kalama alors que Turquie dun kɛlen don ka PKK kɛ terroristes ye PKK c'est parti kurde de Kurdistan donc n'a n'o yera n'a jalakɛra o la o kɔrɔ ko a tɛna se ka kɛ candidat ye a fana ka partisans de y'a ye ko nin ko in min filɛ nin bɛ laban mun na nin bɛ laban ale tɛna kɛ candidat ye mɔgɔw hakili bɛ Fegulani na nin laban tɛna kɛ candidat ye n'ale dun ma kɛ candidat ye anw ka parti fana tɛna na gagner mɔgɔ min fana don i b'a dɔn ni mɔgɔ min kɔni sera ka kɛ Istanbul ɲɔgɔn maire kɔni ye a b'a yira k'a fɔ ko jama b'i bolo dɛ a fana ka jama de ye bɔli daminɛ tile 3 hali n bɛ ka kuma fɔ nin waati min na u bɛ kɛnɛ ma i yɛrɛ ɲɛ b'a jama na jama cayara dɛ jama de bɔra o ye bɔli da ye a yɛrɛ ka jama ɲuman na o ko mɔgɔ min bɔra ko mɔgɔ 300 ɲɔgɔn sura ko de bɔra dugu caman na fana nka fɛn min Erdogan ye ale fana ye kuma ta ale ko k'a tɛna jɛn ni a ye mɔgɔ si de ka jamana ɲagami donc mesure fɛn fɛn kan ka ta o b'o mesure ta donc a ko bɛna laban cogo di est ce que a ko bɛna laban affrontement de ma o ni policiers ni ɲɔgɔn cɛ wa n'a labanna affrontement na o ni policiers ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa mɔgɔ tɛ kɛ ala ye k'a dɔn ni bɛna bɔ a la wa ni tɛna bɔ a la wa a bɛna kɛ trouble a tɛna kɛ trouble mɔgɔ tɛ kɛ ala ye k'a dɔn mais nin waati na nin manifestation daminɛlen jamana caman bɛ yen nɔ olu service de renseignement olu service secret fana n b'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka plan tigɛ nin waati na sabula mɔgɔ caman bɛ Turki kɔ dɛ o kelenin jamana caman de bɛ yen olu bɛ Turki kɔ wa nin trouble min natɔla filɛ a bɛ jamana caman de arranger a fɔlɔ-fɔlɔ o ye européen yɛrɛ ye fɔlɔ hali arabu tɛ fɔlɔ dɛ européen yɛrɛ parce que européen ni Turki ta ye a bɛ n'a fɔ ala y'an da k'an bɛɛ sigiyɔrɔ kelen ma quoi mais an kuma ni ɲɔgɔn ye quoi mais an obligé don ka jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔ la quoi mais an kuma ni ɲɔgɔn ye ni fɛn fɛn fɛrɛla fɛn fɛn ma waati o waati n'a bɛ se ka min k'a la a b'o k'a la donc Turki surtout Erdogan ka politique bɛ jamana o jamana déranger jamana o jamana de bɛ yen k'o ka laɲini ye Turki ka affaibli trouble ka wuli yen nɔ walasa o bɛ lafiya o jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka service de renseignement de bɛna na don baara la sisan quoi walasa nin ko in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na quoi c'est à dire ka olu bɛ min kɛ b'a dɔn olu bɛ dugawu de kɛ ko ala k'a ko jidi quoi ni jamana bɛ yen nɔ min b'a tɔnɔ bɔ a kɛrɛfɛ jamanaw la fɔlɔ o ye Israël ye o ko nin ta ye tɔnɔ bɔli da ye nin waati na sa dugumamɔgɔw sanfɛmɔgɔw Istanbul maire ka jama n'o ye opposant ye ani Erdogan yɛrɛ parti kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fana u n'u ka allié naturel bɛ baara la cogo min na wa situation fana bɛ mɔgɔ min arranger o fana bɛ se ka dɛmɛ min kɛ parti min o fana b'o dɛmɛ k'o ye quoi dogo la ou bien dibi la o de la diɲɛ ka di koyi wallahi o de la n'i y'i sigi non cɛ ye ninnu bila an ka Maliko kuma kɛ a ye Faransi to yen an ka Maliko kuma kɛ a ye Turki to yen an ka Maliko kuma kɛ a ye Rusi to yen an ka Maliko kuma kɛ ne ko n terikɛ e tɛ foyi yɛrɛ de kalama hali Maliko yɛrɛ t'o dɔn quoi i tɛ foyi dɔn diɲɛ na e tɛ foyi dɔn diɲɛ na quoi nin kuma sugu i b'a mɛn mɔgɔ minnu da i b'a mɛn mɔgɔ mɔgɔ da n'i ye Faransi wala a ye Faransi to yen an ka Maliko kuma kɛ e tɛ foyi dɔn diɲɛ na wala e tɛ foyi de kalama diɲɛ na Sisoko an ka TBD ninnu bɛ bɔ min a tɛ bɔ Turki de yan an ka TBDw a bɛ bɔ Turki a bɛ bɔ Turki fan jumɛn fɛ o ye Turki politique de ye quoi c'est vrai i b'a sɔrɔ société dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ drone dilan mais ni jamana ma jɛ ni a ye drone tɛ feere i ma n'i ye Turki ye ka drone feere ma n'i ye Turki société dɔ ye ka drone feere ma kana ɲininkali kɛ dɛ Turki jamana jɛna ni a ye o kɔrɔ ko sira dɔ bɛ ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ fanga la n'o tigi bɔra fanga la don o don ni mɔgɔ wɛrɛ nana o nɔ la ni n'o ma ja e ka drone tɛ baara kɛ bilen tɛ baara kɛ dɛ
parce que drone fe am mo caman ko drone feere ma ko ya banani ni drone feere ma sa ni mo be drone feere ma o ye bara ɲɔgɔnya de daminɛ la aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ fini ma fo ne yɛrɛ bolo sabula drone entretien a bɛ kɛ olu fɛ drone kisɛw a bɛ feere olu de fɛ a fɛn bɛɛ ni mankan wulila o tigi ka jamana la a bɛ ka jamana intéressé wa a t'i ka jamana intéressé a b'a concerné wa a t'a concerné ni mankan juguyara ye sisan n'olu ma se ka fɛn feere e ma kun i b'a kɛ cogo di et puis surtout armement sugu dɔw bɛ yen jamana si tɛ min bɛ sɔn k'a feere bɛɛ ma a tɛ feere bɛɛ ma o tɛ yen quoi k'a fɔ ko arme dɔ filɛ nin ye jamana dɔ bolo k'a b'a feere bɛɛ ma o tɛ yen arme fɛn fɛn bɛ yen jamanaw tɛ sɔn k'a feere u jugula jamana ma n'u tɛ ɲɛ k'u b'a feere ma o b'a sɔrɔ fanga min bɛ yen nɔ i n'o ka di a bɛ se ka kɛ fanga min bɛ na o kɔfɛ a bɛ continuer ka to baara la ɲɔgɔn bolo dɛ mais a bɛ dépend fanga min bɛ na o kɔfɛ sisan misaliya suruma ye jumɛn Sisoko o yɔrɔ sisan nɔ Erdogan sɔnna n'est-ce pas ka drone feere anw ma an k'a kɛ sisan o ma diya Faransi ye o le fait que o ma diya Faransi an k'a kɛ sisan ni mankan in sen fɛ Faransi ka pion min bɛ yen Faransi ka mɔgɔ min bɛ yen Faransi ni Européen bɛ ka jɛ k'o tigi pousser wa Erdogan b'o tigi nana fanga la n'o tigi nana fanga la a tɛ Faransi de sago kɛ yan donc n'aw k'a bɛ Faransi sago kɛ o kɔrɔ de ka feere jɔ anw ma yan o la Turki mankan a kɔlɔlɔ y'an sɔrɔ wa a m'an sɔrɔ Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ terroristes minnu filɛ ne k'an kɛlɛ sisan et surtout bi kunnafoniya dɔw cunna bi ko terroristes bɛ ka mortier min utiliser ko ka Niger sɔrɔsiw kɛlɛ ni a ye k'a mortier ko c'est une fabrication ukrainienne a numéro de série n'a fɛnw bɛɛ bɔra ko terroristes bɛ ka arme min utiliser i b'a dɔn Mali kɔni na u y'u ta fɔ yan mais ko terroristes bɛ ka arme mortier minnu utiliser k'a kɛ ka Niger kɛlɛ ko a mortier bɔra Ukraine donc kɔrɔ ko Russie ni Ukraine ka kɛlɛ o fana kɔlɔlɔ sera anw ma donc kɔrɔ ko fɛn fɛn bɛ kɛ Russie ni Ukraine a bɛɛ kɔlɔlɔ ni a nafa bɛ se ka se an ma ni Ukraine tora Européen ka bolo kan an ka terrorisme bɛ bancogo t'a la parce que marifa kɔrɔ fɛn fɛn bɛ Ukraine u b'a bɛɛ cɛ ka na di terroristes ma yan mercenaires fɛn fɛn bɛ Ukraine u b'a bɛɛ cɛ u bɛna a bɛɛ to anw fɛ yan mais ni Ukraine minɛna Européen na sisan ko Poutine y'i sago sɔrɔ a la ani Donald Trump bɛnna a la sisan mun de bɛna kɛ marifa tɛ bɔ marifa kɛ yɔrɔ jan fɛ ça concerne ton pays n'a ye Faransi tɔgɔ bila tɛ sa an ka ɲɛsin Mali ma ok an ka ɲɛsin Mali yɔrɔ jumɛn ma o yɔrɔ tɔgɔ fɔ an ye an ka ɲɛsin Mali sécurité ok d'accord an ka Faransi bila an ka ɲɛsin Mali sécurité ma n'est-ce pas an kana Faransi tɔgɔ yɛrɛ bɔ an da an ka ɲɛsin Mali sécurité ma ok mais an ka Mali sécurité t'a kɛ munna sécurité ti Mali la parce que depuis 1961 France est rébellion créée en fait n'est-ce pas on revient encore à la France o rébellion kelen bɛ to sen na halisa ko sɛnɛ gamu ma ɲɛfɔli dɔw k'an ɲɛ ko Azawadi ko kuma olu t'a dɔn ko min bɔra ni Azawadi k'a tigi bɔra Mauritanie kana olu tun tɛ Azawadi dɔn o rébellion indépendance u y'a proclamé ni Faransi tɛ jɔn ye Kidali k'a sanctuariser terroristes minnu bɛ ka attaque kɛ Interfleuve kɔnɔ bi terroristes minnu bɛ ka attaque kɛ Kayi région na minnu bɛ ka attaque kɛ Kidali minnu bɛ ka attaque kɛ Sikaso région na minnu bɛ ka attaque kɛ Kulukoro a tɔw la a terroristes jɔn y'u don so kɔnɔ ka san 10 kɛ k'u former ka san 10 kɛ k'u kalan ka san 10 kɛ k'u labɛn ka san 10 kɛ ka marifaw d'u ma Faransi de m'a kɛ Faransi de ma Mali armée bali ka don Kidali yan ka Kidali ta k'a di terroristes ma mun labɛn a kɔnɔ mun ɲa d'a kɔnɔ Mamadou Yusufu Niger président kɔrɔ ne ko an mana fɔ Mali palais présidentiel de la yan nɔ wa Kuluba ko terroristes fɛn fɛn bɛ ka taa attaque kɛ Niger ko a attaque kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ préparer Kidali a bɛ préparer Kidali don min na a y'a sɔrɔ jɔn bɛ yen Barkani Kidali tun bɛ Barkani MINUSMA de bolo a don donc kɔrɔ ko terroristes fɛn fɛn filɛ ne kan attaque bi insécurité fɛn fɛn filɛ ne kan an dala bi ko a élément bɛɛ lajɛlen labɛnna Faransi ni Faransi de bɛ marifa d'u ma o kɔrɔ ko Faransi bɛ marifa kisɛ d'u ma ni Faransi bɛ marifa d'u ma o kɔrɔ ko Faransi b'u former kɛ aw bɛ fɛ an ka Mali insécurité fɔ
e fait un Mali sécurité ko kuma fo e fait un attaque ko kuma fo ko an na France to fo mais pourtant RFI ni France 24 France ko impôt de be ka sara France jamana de war di ama mais abukuma France de kan sous fra clé RFI journal Afrique 4h du matin 4h30 journal Afrique 5h30 journal Afrique 6h30 journal Afrique 7h30 journal Afrique 8h30 journal Afrique RFI bin beke farafina dronka midi 30 journal Afrique 18h30 journal Afrique 22h30 journal Afrique clé kelen konna la les journal de le farafina ka RFI fait RFI malien de taya mo français de tado o muna RFI be kuma onka muna ta fa RFI ka Mali to ya ka kuma français pourquoi parce que RFI be kuma onka wala saka français ka la nyini so TV5 Monde Dieu dongodo 20h30 journal Afrique utakea France 24 journal Afrique utakea BBC journal Afrique utakea Deutsche Welle journal Afrique utakea Voice of Africa Media journal Afrique utakea on nous ga journal be mu nyasi awma ka kuma nga jamana ka kle kono do ba ke shenta on mu ne be on bali ka kuma ka jamana ka ko mu mi ke an fe o no fo on mu na ko mi ke olu fe no an fara to fo wala sa jema ko fara go kalam muna donc okoro France ka Mali kono ko kuma ka nyefa ka photo la abi France nafa Allemagne ka Mali kono ko kuma ka fo Allemagne ka photo lo Allemagne nafa America nga Mali kono ko kuma ka fo America nga fam ko to lo America nafa Anglais ka Mali kono ko kuma fo u ka photo lo mu nafa donc Mali on fana ka France kono ko kuma fo u ka fam ke to la o fana Mali nafa ki tati ika kalange ni ika kodo ya bomi ouais non ay to blay Mali ko kuma ke ango boy ameka ni émission munun kay wodona Benito Inchire Malien do fo Australie Malien do fo Australie avec un doctorat ke anale ay ñini fo kany ado ay soro Benito ka yoro lay so bara mi fe ba do ako ko ale ka thèse aka doctorat thèse ko anga émission ya deme ka doctorat thèse ka wala ay ñini kany parce que akanga ta recherche munun ke quoi ko akuna ke anga video ko la quoi kanga video ta ki bazo ka thèse kenay si ko ima delega ya ko lenchama ima ya ko do ya ima do photo ya ko de munu journalisme na munu université wala Mali yera kona nubu ko ka memoru ke wenna ya amem so munun ke ubuna u inspire lu la na ko ka memoru kene ango fana ta ko bla kara jo ni mo ko ta concours ko fonction publique ne font atifa ko culture générale ya o ko rajme culture générale la a sujet be ka Mali drone ka culture générale Amérique ko kuma balaw France ko kuma balaw Burkina ko kuma balaw guerre balaw rébellion balaw dien rebe culture générale a sujet bo dien culture générale ko ça veut dire OK ye min kala obey hein ye droit min kala obey ye mathématique min kala obey ye comptabilité min kala obey OK au sujet be amno dima mais amna jete mine sano ere ka famu djuma dien ere la de dien ere be fala e ka famu ere djuma dien tableau ere la fala o de culture générale ya mun mo concours ka ngo batti ngo fana be duma o ko rajme ku mangante ki ka donia da ye min kala ntono be ki ka donia da ka jamana to on fleminga la monati on a ay Mali fo sa mbo bedo on vous connaît on vous connaît ndaro aga ni kala ngoro mo de on vous connaît ni France to fo le ba toral china ma fo ni Amérique to fo le ba toral china ma fo ni Allemagne to fo le ba toral china ma fo na be balo ina wa problème na on natale no la wa problème dalera do la wara ka fo ko ne to ka selen do ko wala saka mo ndoro ne dusu ga sha mu to ka France ko kuma do fo ka to ka France ko kuma do sebe ni olu sebe do re ba on vitesse de na
kana commentaire janw kɛ mun dirige koni doni ga dusukasi la e ka sɛbɛn tɛ na to ne bɛna dabila a filɛ e de bɛna ye diɲɛ don o don dusu kasi tɛ sinon kɔni an ka foyi t'a la a kɛra ne ka téléphone labila bi nka aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la serviette de b'an bolo an bɛ ka wɔsi ji cɛ fo ni dɔ ye an bolo ma dɛmɛ ni pano ye sa kɛ n'o tɛ bi tɛ ma nɔgɔn dɛ